na atinka media atinka TV na so omo bo adwuma wo maga na papa sa yesi nkwala yera yesi yekunkomo ebi mu da so tiase ade ba ko ye nwanwa so ntimi nkwaka nkyere no ade ntia nana no mo mas yes akwa no omo mas akwa because ukwa kanu nipa no pride ba mo se me twon wa Yesu dim na Yesu no kwa wa hunida enche bia ye nyina ye wagana ha wo mu menu ubafo na grada be ka bom no mo yi na sinchan enye da kru ena di yi nipa mo 1 minute 1 second ubetimi de yi ubiama rebo bofo kran de hu wani woni se mo na wo try so bonu form no mo na no kwosoro nti wo pa je say if you say get third person wa wo do machi a da bio no mababa form no mo kwosoro omu Aka TV, the internet the bro. Subscribe for more. Ebusanfo yatena se yatena se ya na che se eye oman Ghana ho do oman Ghana ho adwene pa ye mu bi nso yenya na yepese ye boa na oman Ghana sunsun mu sene yesi yira anyoma bebre no yesan kokofa ne back na ne sayo nti enne Osonfo Benti Robert Director 2 the creative director mene Okomfo Adepa ebedia nkomo e osunsun mu ebedi nkomo no nti join ye share like na subscribe nkomo bebre na wo no mu a ehia ema wo se obedi a chire bi ye de yaba no na yaba friends akra okusie rada eneja one ne mati so bi mokofo mu ena wia no mo we nkra ne card na no omanyenya omanim wow ba ku bisa maame se maame ne se mekoyi a ye wi enye de o se hwe o ka se ni de ntre abro nti na ye wi utifie uni obi tifie adwena se odo abro nti na odo nam kwan bi so a mfa so bi eni so nso no de waye abro ya de bi a titi nipa ne be hwe sankomo we na ye di ntimene Okomfo Adepa yentna se ni nkomo Okomfo Adepa akwaba yaja mchan oni watefo ena hwefo ewi aboko mi adom ne nanano madawo ma ahoden wo ho edika na yenhwe yedi nkomo the last time okasa famia baba gokubofo ho minya tax pan kofo bi frame se ade ntina mama okwan ama waka asem bi a ebe ha papa na meka chom ze no sa ansem ne ho hia omo ndo obofo nchen me kwesi bento ebia wo de watine din na odi na chi ye nya ade se be ade bi ku papa no fin no kura asem na wo kan ye na no kura so ye nto sabi sa attack na onya bi menya bi na onya ne sen na wo kan sen na fa ho de meka che nipa ne se wonwe na brabo ho na kokubofo no wonte so no sa nipa koro no wono kura na asem na efa ne ho no wonye de wan fa asam no kura no bofo na nda asam so amade anye den anchi no wa wuta na chikeke watimi afasa asam na afa wa da ho adwen no mo wa amade cha mfa so be na obenya so nti eninti mpasa ni pakoro nti asese eninti no bofo da so kwanenim no because on fo bi asam nye de enya asam wonfo bi asam nye de enya asam emira no odi badwin do bi aka che na ye ne ye no enti no mra odi badwin sa ade no hu no odi badwin ni nkoso hu na nsa beka nso nkomo ne de me nkomo ye me nsa ba ndi kan di ye nkomo ansa ye fa bibi abro na me sha sha me kan ye okusi ne mma na omutisi ejabo afuo mu na omowi mekoyi keka ankranse ma me nse mekoyi a ye wi enye de ma me se hwe yesi mekoni de nti na yewe abro nti na yewe abro yakasa abro a Ghana for yatakasa asem so nipa ne bibre ya abro wo ya komfo sunsun be describe abro sen sunsun no medi minchara ntitwi na se but bro for no sunsun yakasa abro a say abro ye pasamen kumenya de dikan unua nya amwa e wo so oboa no so wo mwa na wantimi amwa obi na I like ko problem wantimi anso ano e ma problem no
etu nuye ne de kan wa hewe habro unuye ya okoso enya ofe enu kra ya abro enu so woni bro bi nipa ne nye hwe woni bere no tumi bi obi edi ayede wa wo ebi ane sika owo bi nti debi sikafo bi mu bantro mani ate papa Ghana obehwe sikafo mu sika atintim enko fom da eye omo a obi edwuma wade ne yir ebi wade na ya counter wade ne buy manager na wa fa mo abontinsefo no ede aye nkoa ama mo ye edwuma mo wade be sa buronti obi ni nua ni suwabo ni yiri wo ho ne ma wo ho ne ba panyo enso ba kwa akofo obi di shede na ya manager china be adwuma no o ka so oye ni mana na ni yiri no obo mutirmode ba na onim so bre ono ankasa ne dwuma na se na se yeso enim se ubi adwuma no de adwuma ma wo nua bi oba bi onye ne ho nya ne ye wanye ne ntumi nka ba bon so de betumi atea wo yiri ye ka se bi wo wa yiri ba yiri ba ko maye miensa ubi adwuma fo yiri no wo ma no endi adwuma nanim Samo ude fa wani tu Ghana skafo tutura ebubo mudino emu ahe ena omo akofa sabi o esirimuni oyasantini wade sirimuni aye ne manager ana sirimfo ahe ye hubi ba enya mo na me wo so go ya de asewabo na me de me yire ko manage ma adwuma na me yire ntumi nya me de akoka tire no ntumi nye because ehwan da so ofienim what I say ekwa ejina ho baka wonsa bontinsufu no mo ya boro ono ba be bibi na ko na Ghana ha wonim gide ana manfo yi wa mbabusiafo no mo ma no mo yirma si nchen den kofo dia yo mo company akase guye ni nyina free manager fo accountant fo no mo da no o mo hwe adwuma ni ye bro na ti adwuma ba yo papa dia wo hwe ni ye ba hwe ni ye wo ko ba bi so wo eni bre na bro to baka se me yiri de wo ko nyesika bebra obere obeja me ho akọ mbo na wo no say no ma say wo no akasa da brabo Ghana fo yan kasa yamwa ya ho utimi muso bi nyamwa pa so ne yan untimi mwa na wo bibi se na nanum timi bada no ma biadi utimi se enche nipa se mesi bibi beto no ade ba ko ye nwanwa so untimi nkwa ka nkyere no ade ncha na nanum mo mase yes akwan no mo mase akwa because ukwa kanu nipa no pride ba mo se me twon wa Yesu dim na Yesu no kwa wa hunida wase enye adwuma de enye adwuma china na o ma chapel eso bia ne babia ne gide ye de ewo nti asem na wo kwakata nipa no se nipa ne bagie adi no eni na sa wanji wani a wotwa na wa me so bitimi freme na waka ne problem wo baka cha ne yewe ye on fi wo china nko na wo wuda o me na nya wo sika bi na ba be ye me bibio na me metina na no nche na sika kwam de me ye nya sika fo ye nso ye nya nyafo ye wo bebe ye de ye gina ye de tumi na ye de ene ye adwuma na me akasa metia mentimi mua me ho a me da bebo obi foforo me akasa me hu banbo ene me nkoso enya me se wo a ba be frɛ me se me mua wo no obi wo nya serious ye ka se Yakobon no ni ho ena sunsun adwuma se wo wure mu a we de sabi o minuanom ne papa fo bi mu ena nanom adikanfo ne bebre wa kasa akonya kase so kasa finyu so mesra mo se me kasa ti mo mfanya de encha me tumi de ye gugum ye wo konfo ena wo de wakwaji suman ena we duro wura obi betima batena platform so obeka me we duro me ye we wanu nipa ba wontimi hu nipa kro so kwam so ye duro wura so ye okwaji suman nsunsun ye bebre wo ho but ya wo suman adwuma ye den wo ho ena wo bu suman ye adi atu ye mu ena wo aduro makwakodi aduro de aye de eni na yes asafofo num de ni bi wono wakwakoji aduro ntono ye den wo ye aduro wura so ne konfo adwuma ntimi nye den enya pe
Konfo de ye tu problem ye tu ase. Yare se ne ye kokoma ye. Ba adro fo no. Me so bia baba je adro wa me. Me so metima ko je adro wo bi wo. Me de ye madwuma. Na wo baba je adro na afiri mi hode akwa no. Ana baba je suman de afiri mi ho akwa no. Suman ne kwa na egugumo. Obi ba openkoso. Muma me suman ayere ebe ma me no makọ muma me suman de me di me so mo ebeye ni nyina bi yere e wo ho but obi betena akina unhu so ye malam adebachi konfo wonu nipa bako wakaka no ma na ayeden abo nti ama mo hwe ye no mu hyeda nti no ma biase but dem person mu tase ndene se ye wo konfo ho ene e wo sunsun wura ho konfo se nde ye nyina ye weni nti amfa se nyina ye sunsun adwuma na ye nyina ye ba ye wo malam ye wo duro wura ho ne wo do kon nti malam ne konfo difference be na wo so mu na mu sunsun kro na omo dwumadie na difference wo tumi no ebi di bi achi to say ye tumi say wo reti a konfo ne malam ho ade na wo so ne nyina no depend ejidie no ba konfo no ase ye no omudi awe o feti senso tabrem se afasha ye titwini ana ade na tie sim so me se mewe kwa na menkai dia ye de yesi eho no mo mugina wo no mu tamasa ade ni bai omu na benya sonfa so because nananum the messages ba omu mo na ye de wo mate ene ye fie de ye didi agoro ye de e wo fie kire ya busiam bebia ye de ye firi akwam no asechire no ye sire bebia ye de ye firi ena busia ye firi ene tumi kura ye de ekita ye ene duro no so yama so me ababa je duro am so mi di ye adwuma mi di boa nipa eno so ho ena obi so ye me pesuman skafo bebre wo ho suman wo mu fie ene nchese nipa na oye konfo nkofo bebre kita suman wo mani so wo mi bibia ye fe wow ubenwu nipa ne kakaraka na tare sha na ubenwu ni ka wodam efia wotim ene nchire hwe o asabofo ni kwaji suman ni nuro ebe ye ma na o mekoso sa na konfo no so timi kwaji suman ba hye o madwuma ma mo hyem kna ntenye obi akeke na wo so hu ni se waba betena se wo sha tare ntu baka so ye konfo dabi egugum sabsabo u bantle ubetimi ayede aye sa adwuma webi den tu betima kwaji banbo wakope suman e di aka wa brabo ho unye eduro unwu na ade unye edurura we edurura ba ka hu se enye problems ni nyina na obetimi aso ano edurura fo no omu main problem no obetimi wontimi tu ase ena ye ya konfo bi sa e ti se ye no yare bie ni wo eye sunsum yare ye ntimi nye de emfa hu ni se de yare ni ye de etie enna no di ba ye se ya nya ho aduro enda ye benya ho aduro china ba aduro rade ka hu se afi no onu sa akopetumi no di abe solve wu problem na ade na wan kasanka so ontu ana mo nkopetumi ni bi ntina se onu no kopem mo abeboa onu kopem mo akonfo bebre wo omu kope emwa na onu so abeboa obi na someone on kwaji dia beboa wo no wan kasa timi kope bi mani yeye obi dia ebe ye asafo de bebre beye sabio o ma ade bechi na se yesi ye kunkum nipa ni nyina e wode pa manfo timi enya akukuduro edrofo na sam na mika no nipa kunkum na wagana no enya konfo na ye sa adwuma no hwan mu edrofo no nti se no na ye kase o se ka o kan na nka police afro be kire de nti a yekuku nipa ka o be kan se 2 minutes no mukum nipa na me minim sa nipa ko no kita sa 2 minu as a spiritual me woni se nipa kunkum na ekoso no e 2 mi we are say ni bre 2 mi na manfo pe wo betu no ye sie obi dihye no makwa kotu na na ekura bi asese sunsun bra bi malam penim bi a waji ni dimpa o nyame ma na yiri ba bi panda ne yirawu ye kose ni yira de chi yo makwa kotu ebi kura ye se ni panidin kwa na Atinka media Atinka TV na so mu bo adwuma wo maga na papa
Sa yesi nkwala yesi ye kunkomo. Ebi mu da so tiase. Nti nyamu ina ne kon. Atinkafo de ayi bia ba yesi missing children den ne. Hwemma for e fa wo munya omumma. Hwenkwala chase ayira chase wo ma bobo ma no e fe kwa. Manfo wo man mo mu ye adwuma po. Na challenges so am be face no. Enye challenges ketwa. Tise wo bantel wo ye bibi wo page so na ebe bo afofora. Wo yanku page no ono ontwe. Ntobi men kase wo no ndwu bi wadwuma ne nti. Obi so ndwu wadwuma ne debi. Enye omo ye no mu nam ne nyina na pay asam o. Empo na omo ampa pia no mu di agoro no. Ye nkonkwam na ye yatamfo. Omo ye no mu siribom. Enu kwa na ehunu. Yamfa se wo bantel. Woni mi nya finance, woni obi foforo ye fine. Sa ni pakon so ni mi ye fine. Enhu time. Enhu. To say ye ni mo mu do ye, omo mu time ye no. Enhu ne mo mpapi atamfofo no. Se do ta wore wanya pufa mo ohu so mpa wasanya wa. Ohu ye wono. Wono so ahwe, wono so ni hu ye ye dey e wo so. Wono kra sa be ye body guy biam because wono kra na mo say bompa ya ye dey e di amount. Nansenya na denta me kire sa de ni mu say agrada wono obofo omu spirit no ye wura sunsun a omu okobakum. Ya wura sunsun a mu okobakum. Na fiesa snega se hwanyo ma hu se obafo ne woni agrada ka bom a omuru obafo ne wo yesere enche bia ye nyina ye wagana ha wo mumenu obafo na agrada be ka bom no mo yi na sinchan enya da kru ena di yi nipa mo 1 minute 1 second to betimi de you bia ma I had a member because of both was and boom because Nancy Minya Juni be say, say, if you say, can't ne, my mere guide, I can't boom me. And Tokobia has sorrow on it, I shall module someone so, and I shall module so about for camp. And of course, again in preface of both for senior guide and can, and there are some kind of meyaji weddy. But one can say, O buffo. O bibi kakra hye ne ase kanya sa ye kuna atwatwene deda sanso na agrada so ye de e wo bibi ye de esunkuti ni mu na ono afiasa ziga ni se wa ben a won bentu san kofo minu no nti onsu no ho san kofo menu no bedu mu agoro wa Ghana ha na se ka enye bone ebi ohu ni se de edu ne de odno bo agrada dia gu ni hwidie mu no Mami agrada edro wadi agu ni hwidie mu no man try no repo bofo kran de hu wani hu ni se mo na wo try so bone form no mo na no okosoro nti wo pa je se if that say be third person wa wo do machi a da bio no ma baba form no mo okosoro omu suma ye bo mo beta omochi no wo mo fo bia sam hye ni mu na ma de nchen eno ma bin ye ka bin fo wa Ghana se me boa wa hwe me na gada di mane ben ena wanje ne wasase we so rebo bofo di mane ben ana sam mane ben ne yankan fa ho ntobi anya adwin so bedi omu bone ana omu ka se bi se bi o gada be ka se wono wa fa Yesu de no ye nya no kre na dade no oboa wakase won kwam menini ya adwin ba gada ka se wani hudia ye tro na wodi nyema wono de wo tro na mo akwa grada ho no mi nsamo ka di agrada achi no ka agrada ni hwia ko wo afri asase we so ebi muso musika kokko ebi muso musika omu bodi nkwa na oye mahyew oda so ne namo afekwa na waye kese ne waye aedin na manfo sa wagide sa agrada ntimi nyanya medwuma tro na omudi so jan roni di enu suma jijiji na sisi asuma na agrada ni petisi aye suma betima twedam waye de apa na soro nti obeya soro na nkasa agrada ba be hu nsunsuye de wo nananum afa eni nyankopon ne bronsam no ntam no agrada nyimi na 100% to kase wafa Yesu ana wafa ya bi nti wo pese je say emre beba e ma obofo se ne nne
oni ye papa obi ni maka bo mu no oni agada se be kan bo me first say ga ye third person e ho hia me interest wo when ye wo mantasem ena enye tumati nyina e wo Ghana ha do beka se me bua no won tron to baby enso nye den enka beef be na sa nkofo we nye e wo Ghana ha se e de ka be wo okay nya wan say wi ase de eja omu na omu ya asofo omu ya asafo na mo ye wra sunsun a uma bini ye o rebobofo ne ho dene na futo kakra bi ya fo ne ne yakufo asafofo ne se omu hwe omu yo wo mu hwe omu ye wo bofo na grada o mimi to mi so mi ho because bofo de me ma fa ne so oye hene wo ye panyini so na akola be de ebe kasa tia o wan kasa tia wo panyini na obede hu se wo ye panyini so kasa tia wa na wa chane so wo ye panyini na wa pa wa cho na panyini ne na eda edi what I say nti panyini na akola ye de e kasa tia no na panyini na chane se ke ni kwaso ye se ke wo se ye se because so ye hene e wo so hu se nkwala ne ye be kasa ye de atia ne nemum yesa so ye hene mani nya ya de be ha afufura be hu se wonya adwempa bi ye de e woni tirim waka na nu atum no obofo wa baba nya bibi se wo kana won ka obi because oye hene onya ne no ma basa biam mmanfo bwana wo mbadi odo be fa baby e ho na ehu no me de mmanfo bwana wo mu mbadi mpa so ba ma wa baba kasa na akasa wo hene kasa ti sa grada woni papa ye o mu so wachi na tumi papa na ya na makasa grada ti wa fa Yesu we ka wo so fa ma Yesu nti mmanfo hye suma so mu ya ade o mu plan so mu begu bofo anim ase se be obaba be kasa ayo bo esma Ombe kasa, obofo me kasa no kasa ehini na e kasa sa no. Wo mu target no no. Na me so ma me bisa question wa ha. Den na musumu ni mpefese obofo no nyoma wo no ho. Wa ben na so still mu koka no. Me menti ase. Mu koso na hwa na. Mimi nka obofo da na mi nkasa fu bia menim so wo twa na moda. Se safo aben ya no mben sene me. No ni masafufo no ma ye dwadwa wa soro fie. Ye kase ka chewa wonsi asoro dem da. Asema mo kekan nti ya mo nkan mo nyanya mesom na mo bre na se. Da bi nya bi che nya bo che ko na nsen ha de hia me. Me ba che mama okwa mo akasa nya bo che. Ye face reality of course me tuwe Sunday medi me birthday Sunday me kwa asore. Na no madam fo sunsun na bi o se bentel. Me hu ade bi o ho ba o me ko kan o be ka za Kristo nti onje ye ni mpefe se nyankopon ye na adwuma ben na mo ncheche bi ne mo nsem bi amo kan e mankofo bi ko ablemu ye se ye na ye so mo so ma mo de nyamesom eba fom enso so mo so mo nsem kan e bi so ye abrabo mo nsem ahia na na osofo bi se ekonfo bi se sofo bi abaje eduro no ho ye nka sa asanu wie wo so wo kan sa asofo e ma okọ plantain no mo e ba sa na ye kwa asoro no se ye gide be yihim o mo mbra nyamesom ase Emu asafufo no omu hwe omonum kasayem nze manfo timi betena media so ena konfo ayese konfo ayese mimi tuwe mimi nya konfo amu ye double money mimi de ye eduro ye te ye mesedro ye keka obi shabrabum na dia ye drama tu yare ase me no obi kase ye to ya ready mo bankel ni pati sika hu na watayare abodin HB yare abodin no dia mani nua woni so wunya anu aduro stroke na wabu unse stroke achobia edika so na nsane ne na wa ho de na yinfa o once one hwe bia yare ya start here dey echi ni pafa stroke yare de toma no eye wonnan eno wonsa na wanya bubuat na faako HB yare ye twade ye dey edima papa bia na anu mesani ne duro wa abrochi wadwin sa chese wo fra me video kwa mentimi hwe nanim wose wanyindi da wose dota kasi su dwese HB ne duro na me se dota ne tro na wodi na yare ne sunsum yare o eye sunsum yare na kadenti na obi we HB yare ontimi bagina bontin kase HB wo mi widem ba stroke dot mi beka mitie mi obaba beka mi hu dudum obaba beka unim de chachire u de fatna na ya doctor say duro ni o
Ye doctor say dro ni oba na wo na wo kɔ ewiase yɛ mfa nkɔ bebia wo nti nipa bia pre wa ho ɔden before wa preska o wa ska dan ma na wo bi na ba bedi bra obre ni nyina dan wo si aburonsan a baako na obedem baako no crack baby kituwa bi adenti na obeku nua because of 2 minutes David me to many bro bi because me hu ni say emra wo ba ma woni abro bi no bantle better so di bede adwen wo mom wa brabom e no mo mutu ana mo no mo blame bantle no mo blame o ankasa o ho adentira Mimi ni papa bi ono fra me ka tem se malam bi agi no nipa no kana mimi man e dro no ka boy fan bi na mo ne woto na fe no baba ka tem se ehu na me sa dai wasi chese hini bi pa wagi ni sika 500 million ta o man e dro ama ne ho atono no chese ayetimi man e dro just me ka tem se me nyam di se na hoto e na nyame so ba gina baby aka say gay ya bo mama me ho atome ana tumi wa baby no ana me fie tumi na bere am pa so mu ke say baby be gina bia nipa bia anya da hu say tumi ye da e wa abusia mu me de dro ye da egu mi mu nti wo yare na wo ba frɛ me no ka say wa ba mabu hyedem esu eka ni nyina anya kwa say no ma ne enti saa mpofuma na yesa wo kwan e fa so be de e be so so sa na wo kwan e be fa so e be nyini nso eye na enyini nti wo problem na be ye wadwin se konfobia dada waju sika nti eduro ni wiasa wanka so ha wo ye betoa adwuma no so na wo ka fresh asnega asemi adwene ba mchim nse saa maame agada ya nkasa no ye de ntumi ntunofo because keni ntunofo nemum me ya ne wa ya adwene because odi ne pebebre ne besan ya eba social media se na ndo ne fresh asnega omo mengi ya wo kan ba ebe wie che na saa nkofo kro na saa sore tia no enti uhu ni se spiritually no saa efficiency god no wabebo maame no emre beba ama ono so ba sore tia na ne nkanto ho na ebedu anya ye wanwa obi atwana mo wo sunsun mo wa ade a efficiency de gaye no wo ko ama obofo efficiency ga ho yin ne hin ka no hinti agada krachi papa wetum no me obi atwana mo a obase ko anya de wonu no chichira agrada na ba ho no chichira agrada agrada ye no eye ni na me say ba ko de me say washane da wasu wonshane da wo ye ni party member because of NDMP nindi agrada guneni mwase obase ye chira agrada tu nyansa na me say ba bia agrada normal agrada dia guni nyamche o kasa na o di conspiracy nsemi bo ma o say o chira de o chira de pa o say obi hu ne say owusuba mpa ye ne party ni ena agrada egu nanimu ase nti onu mu ekwa obra owusuba mpa no nsoma no ba bia na sa na tumi ye sa etimi ye na say wo kwa wo na no obi enya no obi so wo eche wekio omo ye adwuma papa nti de fia ene agrada ni ye na yo bi hi nipa no yoro bobofo nipa wa sora tia nti mimi hu za no ma no wosuzo me na me akasa me mesere because me no ze ekosiaga me manipa ni ya wo ese do wo ye nyina no agrada no wono rebobofo musunsu ni ye pe enko bofo de be wo bofo ni agrada na ko musu di crusade ejirem omo de be jinam enye 20 years asem enye 10 years asem enye 1 year kramba e wasasem ayeki na omo nka bom ya he enye nyamedwuma na omo nyina omo ye empo papa ya grada chinetumi omo be ka bom na asan ya matamfu kura no adrofo no kura fere ai enko be bia omo be ka bom Bose ye na asafofo no ye wo connection bi wo ho di aha ka aponya kase so ye ntimi mbie ni nti konfo no osafo no ontimi nya ntakwa ne wo se na anu se na me hwe program bi wo YouTube page bi so na obi aba betena ho na wakone ma konfo anso no office asafofo no wo mu kura na ye de ena brand eseni papra bo Ghana ha senesi ahunti
asafofo na se nipa brabo wan kire wo kwantene no ti kwantene ne de amomo kire kwantene ne den mi kire wo kwan obafa so be den wo bedi yo ohu beto mi kire kwan obafa so atan obi asafofo no mo di adwempo bi to asole matrim wo kwa ha obi dan wo kura wa be handai no wo ni favorite twa amanso so won ko na asore nti enya won kwa na asore wota osafo ni mpai bobi ni nsamfo mienu bi ogina asore den ka fa na fie baby ote nkwanse wunu bia na o ma shatwo he na mpeso munti asese hu obi asam kache no enye eduro akonfo bebre wo page we so me kam o mate hu obi problem neka enye eduro so anu manipa no bantro betima hu obi problem so ntimi so anu eno umbe sa wa ben hu ya na waso anu hu ya na waso anu wunya hu obi problem na so wa ben aso anu nya de ema ni pakro ye ka so obi cry ka se wa ba o twem crap akwakope san no mo hunu bi cry hwe ye tumufo enye sika dwuma na ye betena se yo na enye sika penti na ye de ye oha ye wa se ye bua obi amadi no baby abusia baby efiri no anuri baby na me hwe papa bi yi o send fa homa me but ma dwene won se enye nkomo nyina na obi ni wudi so se wo bo no evidence ebia na obi a on pesa antimejai papa bi sende we bi ma me se waye ade bi amana ma aye ne nwanwa na ka akra obeto e de abrel no promise me so ka ena me se me ba me bi sa dwumedi ye die no ubetumi de dwumebi na anso obi ni obi so be ka je se dwumedi odi aso nani e de na de sa ade ne ba de sa ade ni ba obi odi ni dwumedi a oni abotre de dikan ena spirit na e work no mo na wo ye dwuma na spirit na e brenas no a wo peso so anu manipa na sa spirit ni so ye de e wo wanipa no unse tumi bi o ye de ye wa ayeti se obi tu ana mo bia so tripe na asi wan kaso onipa no so na obi so wo problem utimu se nipa wono akasa person ka problem no so aro na mo spirit na e work no e ma no kwan no e ma ne nye de nti mimi obi wo ye na dwuma misebant nsamfo obeka asam kwa wo mo bubefu na wo sunsun ra na waja adwuma ne because mimi ti amenyo obi akola sa wo se wo betena obabi wasuma me se minye adwuma wono sa bekansa hu na ye da cho obi wo woni abutere kitikiti ena sunsun adwuma ye no e wo so hu se mimi ye hu adwuma ye challenges bebre na mafa wo efesto sunsun ye ntu sunsun kwa obi amini ka se obi o ya to yare ama no sunsun yare ne before betu no jiso pesa spirit no suma no mu di to yare ne di man no because adebia ye todi man no asidade we tire woni bako no sunsun na wuda ne sade na ba problem ba ye nije no wo so ye suma na pede nya de ema no because yamba so bia ba beto owu ama obi waba menchai madane no ni wo no ende wakache suma ne so timi bo me na ni person mesi owu ana wo bubugu a meto na ntwan ba beda wase ntonzu pe ne ntwe awe wo pe na ntwenti mimi wura no mimi sunsun se me peni ye nti no e wo se me ntwa saa de ne fa nya de e pata saa sunsun no nja wa bra fa nya de e mo ntwe bia na ntwe gwan bia ye na gwan se de ono akoto na ntwe se fa se obi ma me no ene de odi na ntwe aba se gine men se obi no hwan na benya problem ye ntwa na ntwe mfa mba me busu ma me de omu ye adwuma no omu nja aboade asa no ma se nipa ye na ne se ye gine nanum di ntino mpoatwa na nanum ye pe ensam snap na apaboa kraman be mienu ana miensa na ya twa e de ama abusum no busum bi odi kaman odi nipa nti wu na busum ni ye wa pade ende edi ama no kan hu se ochina se wu moma nkai ameda na sia ono be kaya ba beda wo ka wo sunsumu ena sunsumu se ase na ebeda wo ka wo be hu se sunsum ni da me ka no e wo se bibi nsi because bibi ensi obeda hu se sunsum bi da wo ka e wo se bibi nsi nti no obi wo ye na adwuma wo se onya abotre pa manfo wa bocho mu ho kire mu papa bantre
ni nyina nye kwa menu kasa obi wo ya tayare ama no ni nyina ye fiefo ebi wo ma no obi sika wo ma nse hunu kwa na akwa eti se yenua no mo wa bocha de ba kuncho munyia ho ban mo ne ye minua me bra wa bochire ne wa fa sosoro ba friend ne yere abusiafo ni nuanum obi aba friend e ko ba ne se o mu friend na wanye bia ma obo na we de ne ko munchichire ne mame munchichire ne mame nti ente na abotwefo na kaso munya ban bono nti onya ban bono e chi na nye ya chichire nye ye nti ente se we chichire na we nsu chichire so obi a chichire agade afiri wo nipa baako ubehu mbo obi a peskefu wo no mu chichire da mebisa bia nipa no nti nipa bia ye chichire ne bebre no ne ka ne baye mre ba ne sa nyankopon na nkasa timi kasa se be ma baako a ma dodo na chichire to bona nyankopon nkasa kasa o bene bemba no nkwankwa danji na home because ntimi mbase be ma baako o matim ma be 5-6 akoma ntende nyankopon na nkasa timi kusa ne pakofra asase no so aha no de me bembe a okase ye chichire abroche for no my friend bi ye comfort na ono kwa de menye ni interview da me hwa se me esem no me interview na me ye movie bi series bi wo Royal TV na o sponsor ame nto yi o sponsor ka na nkofa be ka so comfort de omuntumi nyi series no ewi agisa anadwo onzo no time open no na ojaye temre bi na ja yes ye koton ka bi obi ka na me link man se koton ama no na e ko ho no mo no akoto yonga hanumiamfo bi enyi kwase ko bi adwuma kan be kan oba me di su ye mesua de yonga bi ga no ofe na oba ento ba obeto mu ata na ye nyoma wo insantim ne ti abonten ho if guy na no a me bro me kasa no ho ho no kwa roro mpabo ntimi ma roro mpabo gu ho na me twa ma papa na ba na edi nkomo nti onso abero mpabo ateme nchen na de besi na mzan sa de o se bro enya hwio me sister wa abrochire my sister yi say ombe me laptop ma kan kaka me sister in file laptop mbre minti na mde na ba ha aje ba nti say na nti obi akwa abrochire no mbre laptop no fa mbre wa asem wanya nde o series mi je ko be metu anka se be 8 years kra ni enti say dan time no obi di o sister akwa abuti so pe laptop a enti dia wo kan no ebi ba wanim wo hu edodo na ho pa obi wa abuti wo mame ye chichire obi se nipa no moa baka wu se wu nipa baako nipa be mensa soro tia obi a ne suma odi ye de wadi chichiro eba ne se mo no maye de ekofom nti no omumo ya omunya hu ban bo ankasa nkasa no complaining wo mo ba ye adwuma za wo bitimi gi payment first second ebedi 1 week ta not wo sisi kura na wo hu ada odiskala ye de obi edro ye adwuma na nimi wo hu de gonwaze wo mutimi zafre onindo odiskala sanko zo mo ndizum dro wa na mo afre na mo de bia na sunsum sam na mo te Ghana na mo de kwesibo ni e pray na mo nya bi so hwede de ye obi o hwe wo mo onu sa nipa na ojiska wo onindo odi ba wo na skana ye de ahye not wo no obadwin sa wo kai kran enye den ensisi so what try why the budget month we me jim pay me di ba yese ebedo sa wo hwe me na what face some problem no a man to soon would you pay who want the budget away asesa I for wadwin me minka se ma me nya de enwa anyo obi a one spiritual man na spiritual woman bi obo ne obo ye no ma ye de emom obi batu obi wa abotiro na so wa ye ya agade wa babere de wa babetu no ho the be work man for you man for fan nanum sam ye de eyeye na omo mugi na nanum gi no mu yeye ye nka se yakopon omo ayo oboa ye nyina nemum ye se wo problem na wo komu no se sunsun mo na obi di wa kwakoja to mami e papa gi so to ana mo kosunsun wura basi si amnu ka se obi to ana wade obi kunu bema wa yo wade oni niti wo yakubaje guna utimu de da wo ba so raje na tu de ayam paibo yo yanka se yakopon tumi ade nyina ye wa ya ade nyina yakopon de na se ne Ghana ha yewe hwi ni wa ye yakopon na pede
then ya patch say ya now che ma set na yete anom de na ye fa na tifie ya fa se wo kra wo yira ni nite enye no mo panyina na wo pe na nipa no be ya kire ka wo ze nyankomon ze enye do panyina na wo so be de wo be obi kutu asisi ya bompa ma ni ntie sia abanten ne life ye different ena Ghana ho ebe yehu Ghana be yehu tikidi kankan na Accra adenta wo wrasunsuma ya sheda wo say omu tutu na say o master ti say omu kunkum nipa no nyankoma de bia konfo panyin bi wo man Ghana ha nipa no ayesa de nti this time Ghana ha wow be try wo be kum nipa no ye be de ye be chew anti akonfo na ye nyoma to ho akonfo na ye de wow be try mo ho ben de no mo ye omu nim hu bia na say ye de show mu ntra ye de show mu ntra ye de show mu ukom ko mo yesa de mo obi wo ko di firi Ghana ha akobani akwa Pedro mimitwe mimfurka ko obi mansun ko je dro da na mimifie kwa dre wonum kwa na yentimi enso ni nyina abusuma mu we fie bia so ni we ye nkwala adwumo sankofo no obi wo eno mo say omuko pesika duro na dade no omufurka ko bani omunju mu de obi afie wo tumi o na wanju fie tumi endia obeye do obeye bia njina ene pene wo so muntare nti se do ma ya ne se wo sie odisha na makutu wo sho dise wa funu se omaka kutu se ombe je ni pele kukun akofa funu nka no mo kwa anyense ni be kumu obi na na etwa ni no man ya omudi konsu ase nti ama nsu ase fo no omubu ofu na so omunye moja nyeden enum owura sunsu masam na eko ntama omani abro ma yo manwi so omudi be fa mema omu pema eneji so no ohun se ntuntum se skirt no de ekire no sa omu be kra ma ba be gum fermanim Samo omu be kra ma ba be gum so ba bi timi ba wa brabom na obi aye basa oba bi so timi ba wa brabom na obi aye den ekoso Ntimini ameme mazo amude giso mu ahun se be ma bi dakam se enum no mu de be den e di be fa so anya sa moja no mu ye de o mu pe ukwa ba bi ti se Accra arena side o ba bi de Clavers honum na osu nso mi chacha won se o manfo adwuma mu sa location mu taju mani special arena honum so mu de midnight na hono ya ye de ekosupa nti sa location hono no manfo ya omutako okoju mani omunye de omunya hweye utimi sha ubao na wankasa wo ba na wasite na na wakamfo yankoba ha onye oba akwa sanso na obetima hu bema na wasifom wo okunu wo fio but still bakase boy we de ni ho ofe omuhwe baba and it say ayaye hu e wo menua ma no omumpa adwuma nye a omsada mema ombedi omachi giso omohu kasa ni de ene nipa no do tina ka mu no so du ko wote na wanfa wankwade na obeye nna nkwala no so kwan o so mbafa sa chi omu ni ye nose mask utina kam nose mask na ebe ya obi anto bag boss ni si ni bag because say I had to say ufurka na uni nose mask otimi she obi no tikam o se me de mi wo bi na wa ma obi misra mo we omutatena trotro mo mu de wan si de omu nyi scan to da bia manfo nto na yi bi mo no omu hwe won so ye to de ma no de bibia ye wadi bibia yem emfa wo so di ma wo na ubetima si Africa mbabi obeko bedi nechi ni nyina sumo ana muyo yasi ya shafa nose mask no sunsun fokro ya na muyo ananya mo fokro na ba me metu emi kra de me sase ya de bant obia ni problem ode de odinam obi betima abaka so bant lejima adwuma bia wo ye me pase bant mbubunguo nte ko ba se bant bubugu asende adwuma na baba na kase ni nyina bekina mso nte numo na ye di sa no ma we nyina ye de baba mi no obi ba me nchen se me nsai obi mana ya minim se de yesi ye de fa ba me ma nipa ne ti asese sa de na ye nipa no ko hu ekira ka hu se ebe ha wan ka so but still
still so pay nipa ne nda ya na yinti no ondwen nti nipa so ko ho echi ne edane ma we hono don so asore tuana mo bi o Bible no ntina Bible ne nya etse Bible no wo wa Bible emfa ho no do bi beye de obeye mfa papa no bofo agrada de nya mfanto ho omu wo Bible sunku bi ama do ba dwen ana do ba to ama o kra no enko nti mo na wo to no na wankasa wo yemre watweduro akobi so watu dam akobi so antimi anko ogina mfini ka wo se wo nipa na wo tu za na mo ne mimi sunsun wura ne ntimi za ama mi njambie mu wo nipa no so na eyede eka ebe de ebe ko nti ye ka se watu anamo bi ama obi se won se obi mo na still wo hwe nim na enye adwuma ka wo se nipa ni ye adwuma ni wanu kra mo pa dia na antimi ankwa nipa no so a eden ya wo a wo etwen na afutu nkoma mo de ade achen mo se mu nua o mo mpa se nkopon mo na wo die nye obi de ense na afutu no koma anti bia na de yeke obi nti ne ho ase no paso frame na menini ndi nkomo ana menini nche so wo problem bi minka so de wo problem afama menye de min solve mo do gidi se me betima solve ne problem de obi a obi wo wan malam bi o hwe ne no mamunye de e ma no so nti bibia se no pase memwa na metimi ni na di hu nkomo na wahwe ama nipa na yeda so no ma me number na 0249 689270 ebia na de ke wunto wase de na yese wa yede wa frɛ yenka se be disturb me de bi me peni po yede o ha bin bebre abochefo na bi mo ya na mo ha bin pa o de adwuma ne mo bisa mo se de na mo ha adwo cause ono ote no bi na wo ken nipa na bosumisu yan waji pay na ba kwa o abrochi na re hosem ono no to na o ye adwuma no ena oshi ababa we bi Ghana ena o ye se obebu ababa we wa send scam again their third taxes mienu oba Ghana o hwege no ho ne bebia nti se ni pe we de child mi sane mame ene ni papa ho a okoto taxi mienu di ma again o bisane ho se anu na yomusu hia mo nti o de ba na wonya wa nipa no ba no ka ten so ba ne di na fa bebia anya do beji wu konfo na nti mo be ye de na moye nipa no zu hia mo ya je ne ka wasani skaba anye yi nto bepe mo enye kankon yetimi chichiro obi ji ne fie manfo bebre o sisi amenu kase ejide nti ayonkufa omudo majapade agana danfo sisi awoni baabi ade no wo mretia wana nipa ne ba chichiri wa adwen o na afiri so tamo ba betena se obeyede wo ba dwundwen wo no ho no na nipa na bi ohwehwe no kwa wonye de wo hunu manfo ajapade manfo di suma chichira agye no enya ajapade kitwa bi ye ka obi ka so ye wo nti wo mom na wo bre eye adwuma pe bibi no na wo so wasora ayede agina ba wo ka hwe nipa no wonji wundi me modo problem de to menim na me chelse metimi abo na emo yamfa kwan wo so no ne me ya adwen agina wo so woni me nya adwen ye de me ntimi mfo so ba obi betwa ya ma ne problem na ba be ye kese before wa ba se be ye de be bua no on se da de netie problem bi wo starting kitinkitinti wo di wenye hu na wa hunkwa ba fa so ayede aso anu ba bi wo be kaka nya do be de wo be fi kopum so pa so hu se ne nan ba ko bu aguo wa ko hospital doctor ne se wo mat wanya yare bi se before wa giedi debi yedi si ne yenhwe ya brochefo yi mabusuanfo yi because me de omun titu kra nti na ma adwuma de managing course ye sha ase no mo start so mo fe ye ha ebi no yankopon adom ebi no menyo mo solution ebi susu de ebe si nne omo acha enye yi omo frɛ so omo wo hawa oni omo relati sen omo frɛ a wo fa oni omo te kama anase wo so ye de yankofo ne ye ni bi ne mfensi mo frɛ me aminu mo kasa de wa frɛ me bi enim mo frɛ me 10 times me for call 10 times because nipa wonye de emfunu me nipa ho adwuma so na me ye de me ye na wa oba frɛ me na me mfa no me wo frɛ me ba ko na manfa e de oba sa frɛ bio e bia na de me pese me mfa no call no so ba frɛ sim na ye na ma busy nti me mfa ho ne se de nipa no problem bia e ne ye de etie wo do onye gidie keke se membeti maede
aboano no mu so ma de ba ko se ya mu ni se confirm magidi no omu na wotumi tumi de mfa woni nipa wotumi o me maso bi ara ma nipa na isi hospital ama me mesi mintimi nye wo so sere me because watinya woni se HIV wedro da wo hu se stroke ya redro ko bia no bi 1 week asora gina wo so wo hu bi da amatimi amma na duro wono ankasa no num tom aduro no kwa mimi de ma no ni nua ba ka ase ni bra ko wonji hwi nye den obi so ni maame stroke bubu na go na mse maame mimi mfa aduro ni mra so wankasa giyo mimi ye bibia wo me fie na me de amọ me cha se kwaye nwa de no kwa na wantimi anye nti wo mu pese ye nya adwuma mo ya wo nya abotre na de beka no wo mu ni so mo ntwen se problem ni be bansa na mo no wa adofo no sanso na wo ye de wo hu atamfo nso mo no wa adofo no sana wo atamfo fesima ye tuyefo na fo chi akwa no number na ka ho me chi akwa no me we yendi u bawa obaba be fa obaba be si wo tamale na wa ba ho na wo batechi man so obaba be to me na me number na 0249689270 0249689270 wa wonti bibia se no betimi ahwe kasafini nenim number na ye den eguso na wa peke na ya ye den ya kasa so friend me na wanya obetimi ama message wo WhatsApp time me am free bia na me no be de ebechanti kakra betimi aka che wo mune se emprepi media so yeta hu se akonfo bet na ho asafofo nu wono a wo hu so yesafo ana wo konfo hu do ye na waba betena se na wakondem abusumdwuma sesesese nso wantimi nkondem asafo dwuma no emprepi ya no sankofo no mumma manfo adwen ye de ekọ every mwana e woso muntwa na mo no nipa ko no be kase be wie no na wabobo ne number aguso wase frɛ no edebe dwuma na nipa ne ye waba betena wakondem konfo bi wasepe konfo ni hwi se ni se no moye wobetena se na wakaka na nipa bi obabetena media we so obeka konfo asam obekondem konfo no ka hu se so yesafo a waye konfo dwuma okwaji suman bi edi nyaska awie ye before befa bible akita sanso na obehu konfo baba betena obedidi safo bi ata no ka hu se nyamedwuma no waye na anya de amwa no eno obi obabetena page we so beka se konfo bi eni wonu kwa na wo waka hu so no kwa na woni hwe obabetena so beka se konfo bi eni Ghana no nipa kro wonu ne nya de woni hwe tumi no ewo na ede ewo enyo kasa ena enya watare hwem nti ya omunzu so hwe konfo magidi ena omo ya ombetena media na omo kwande mabusumsam na ya omo kasa omo mfa sabi ontuso ana akonfo bi mu mo kasa akonfo dwuma omo yaza da bi da word no omo ta yusu sa word no se nne no omo nya ho sonsonso a dachi bi omo benya ho sonsonso se sa ne pakọ ka asam na etumi aka hu se mimi mba media so mbabo ni dweda mimba media do maso masama no wode mede meye because before no be kasa we ka hu so picture na baba da wo udin so amayede manya tu kasa tia konfo na wahwe kasa yi so mu wa kasa kire bi betimi aboa Ghana for dia ene ya mu kire mu asafo e wo so mu twa na monye de enko mo se da asafo papa won sana boni nu ye de wo na ni pekunkun na funu tutututu ne mesram enya konfo na mo ye de omo ye sa de no Ghana han kasa yen sa de ni bi omo ya omo ye sa de na wo ba bi omo de ye de omo de ko enya Ghana ha akonfo na de ye de ye de ba omo so ena omo so omo twa na omo so omo pedrobu mane mimi to mimi nya bi misumisa ni mini po no so ye de wo ye bi what I say nti mimi sa adwuma na mimi nya bi no mi ntimi nka wansam okwa obaju ni po akoko aponche ni de mimi nya de minim ba ya omo mutu da bu mane so betu kwa akopeso kopedrobu mane konfosi oba fasika se bra na bejiska no ko de hwe wadwuma so ana wo de ye feba ma wan kasankasa ko betima sha wodunfo bia ma na sha obo agiso menu kasa obi wo ye sha na bo ye nya de ye ni so still one na ma konfosi so mo maniska nti wo de be ko konfo so moska no fa kwa so omma wadwuma nya de
enkɔ so emma ebeboa ye nyina kakra me wa ka kire omo no NBT no atomakoma so because sikadobi no ha e chance uye adwuma na yankopon na nanu nhira wo na sika no ebefre adwuma ni mu aba because sika bia ye sika de bia meka se sika ehodwo ni de depo me se bito no o ma miska sa menya adwuma ma na menya adwuma no ya me ndi sika ne da me wife be se ne sika da wo ya kom dem so ho sika ne nda ho de bia abatira na meko na wemzi we adwuma ni we dia ene metumi di sika no saa na abrabo etie ye nua ba yetuefo pa mamfa ne se bio akonfosem keke ene ye di echire na mum abrabo aye bo no de bia meka se wan ka se nipa na nam ho no no su ho na nsen ene ye papa kohwe be yare ye ena ye papa ni titi so ehia moa ena omu nyina ba abonten be sre moa eye de na ye papa titi de a whole vice president etems ka kasiye ede man no enya adofo bi yangse papa kokubofo ya tese ono so promise so besi fie de ama titi ba kohwe de we nya moa amande ode akwa asamando abrabo aye bono bi ene niti obi betumi aka de se o me de nya me nko na me somo no so na bebia onya ne moa no onka nkyerɛw ye de ni nipa bebre san enti so mo kasa se ya fa bi bobra menhwe ne kwa time on ba betwe comment didi atem no chance din na bi so won se ewiase we kura na den na nipa bi yeye na nipa bi nyeye na anamonto bi ho a wetubi me de bia me nyansa fo kasa se bi ejimi fo de me bi hia no ye jimi ne a metwem na mo nyansa ni de me fo adamfo edin ne ye Benti Robert director 2 the creative director me mpa ba me ntise odogomoro bi no abe o me mfichi de obo ade se yenye na ebetumi aye de ebetumi de ntunse beja ama bia betoa so yen kasa de bia na mum da ye be kasa da me no mi no won kwa nti yen kasa yenye adwuma yen bo oman Ghana e wo sunsuma fam na nye yi okonfo adepa ene nne ya hostu no e wa kan TV nyansafo akonyo so wa che ade we tuyefo se odi be wakopa eduro si yen fan se obi no ye eduro fa bo wa ho yakopon ho bo ade obo no ho yen fansi metia ni jate kokubofo papa meton kan chepa woni kwinsiara ohene ni ohema kokubofo ne na yere na mechia Alhaji Idris Kereni Media Police enemy of Fatibia mo oba partner so mechia birthday ni Sunday o Sunday nyumre pon so ani atanase yen fansi adom ni nti amen. Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.